yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your fucking cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di Bempo Channel. Oke teman-teman, jadi pada bagian video kali ini kita akan melakukan pemasangan pompa hidrolik jenis Jepang. Ini pompa hidrolik unit JCB 3CX, yang mana pompa hidrolik ini habis kita repair ya. Untuk gigi sudah kita haluskan dan ini sudah kita bagus, dan housing sudah kita repair. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, bisa lihat nanti linknya yang ada di deskripsi. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, simak terus video ini dan jangan di skip supaya tidak gagal paham ya, bagaimana cara pemasangan pompa hidroliknya dan kemana arah P1 dan P2. Kali ini kita akan menyajikan sampai kita tes alatnya. Kita tes alatnya untuk jack maupun bucket, dan juga kita akan tes mandi mundur. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita lihat inilah dia prosesnya. Mungkin mahal ya, mungkin variasi belum keluar gue.
Isi oli pakai baterai. Angin ya, Bang. Ya. Tahu? Sangkui Pak? Sangkui ke? Sangkui ke? Swing saya lu. Galak-galak aja. Awas kau, Rob. Pala kau tu. Oi, awas kau. Pala kau. Teman tahu. Cuba mau jalan tu, Pak. Cuba mau jalan tu. Sikit lah. Dah sampai lah kat Cino lah. Mundur. Kapel ya? Raun pindah lah mau digas ya? Oh, Raun mungkin nak lah mau digas ya? Hah? Bisa tromol nak? Tromol lu? Elek. Tromol. Apa? Okey, mantap. Biasa lah mundur urusan kedua. Paketnya tinggal situ ya.